Mumbai Lua Jizak My Home India ni One India Award 2025 Pandawa Sokat Manka Molsom Dophari Kesam Rai Modon Hori Molsom Aboni Bagai Kokti Shalo Kilani Tholibari Amsayo Modon Hori Molsom no Borom Yafarka Molsom Dopha Laitena 2025 October Shalmari Mumbai Lua Jizak My Home India in One India Award 2025 Pandaw Sokat Manka Molsom Dophani Kesam Rai Modon Hori Molsom Pandaw Manjak Union Minister Prahlad Joshi te Telangana Hastini Governor Jishnu Devarma Abon Bage Kokti Shalo Kilani Thalibari Amsayo Modon Hori Molsom no Borom Yafarka Molsom Dopha Ashani Pandaw Manjaka Tirpra Molsom Dophani Rai Gurucharan Molsom Shonesh Bashi Molsom Devendra Kumar Molsom Nokhoboi Molsom Dophani Executive Body ni Joto Adongte Block Secretary te Achuk Fangsong Jini Molsom Dophani X Rai Tini 6 বছর পর্যন্ত তিনি 2018 থেকে 24 পর্যন্ত তিনি রায়ংখা মলসম রায়ংখা ও মলসম রায়ংমানি কাইসা এওয়ার্ড মানখা ত্রিপুরানি মলসম समाजनि सामाजिक रीति नीति अनुसरण खालायैनो ताबक जरा दङ हायनि बाङैनो तिनि माय होम इंडिया बनो एवार्ड रखा गत 25 तारिख अक्टोबर 2025 हायनि बाङैनो और एवार्ड मानमानि जागाव सेबा सेबा उपस्थित रंखा माननीय केंद्र मंत्री श्री प्रहलाद जोशी महाशय दङ तेलंगाना राज्यपाल जिष्णु देवबर्मन ओमफ्राय महाराष्ट्रनि तथ्य संस्कृति दप्तरनि मंत्री आशीष शेलार बहुत दङ मलाई कल्याण आश्रमनि सेक्रेटारि देवेंद्र आतारी Mulai Sunil Deodor botong. Hain bangayna oro sini ex Molsom Rai no award khlai. U khlaibani pore tini 2 tarik harung parawa award man bangayna borok khapur layai tini Molsom rok khapur layai tini award man bangayna borona borom rok. Udaipur Nishmi Rajiv Nikok Thum Chini Khorang